صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ JNK. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں اظہر ہوں، اور میں وصاف جیلانی. وصاف جیلانی. ایک لمبی مدت کے بعد آج ملاقات بہت ہو رہی ہے ہماری. تو میں اکثر ہی کہتا ہوں وصاف کی ہم پریزنٹرز کے لیے بھی یہ پروگرام ایک بہترین قسم کا موقع ہمارے لیے، مواقع رادر پرووائڈ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملیں، ہم خیال ساتھیوں سے ملیں، کیونکہ ہم سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں بڑے مصروف ہو گئے ہیں. ادروائز ایک دوسرے کے لیے کیا خود کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. ایسے میں ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ایگزیکٹلی ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ہم مرہون منت ہے، شکر گزار ہیں. آج سوموار ہے، ایک نئے ہفتے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اگست کے مہینے کی 11 تاریخ ہے، 1447 ہجری کے سفر کی آج 16 تاریخ ہے. تو میں مصروفیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا وصاف. یقیناً ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہیں، بلکہ کبھی کبھار بڑی ہنسی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی بہت مصروف ہو گئے جو کچھ نہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ کیا کرو وقت مجھے ات پہ یہ چیز سٹھا ضروری زِ ات آوریارس مز تہ وصاف پنہ خاطر 10 منٹ کڑن، اوڑ گنٹہ کڑن، تاکہ انسان کرِ کی ہلکہ پھلکہ ایگزرسائز، کوشش کرِ زِ صبح اوڑ گنٹہ نیرِ، شامس اوڑ گنٹہ نیرِ، مارننگ واک خاطر نیرِ، ایوننگ واک خاطر نیرِ. تکیاز أسۍ چھِ وٕچھان یِم زن سٲنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات چھِ تِم گٔے واریاہ خراب. اچھا ییٚلہِ سُہ کھٮ۪وان چھِ سُہ چھِ بڑٕ خطرناک قٕسمُک فوڈ ایڈلٹریشن. ایگزیکٹلی. اچھا پتہٕ چھِ امیِکۍ براہ راست اثرات سٲنِس صحتس پٮ۪ٹھ پیوان. اس لیے چھِ مولجیٖن چھِ، یِم طبی مٲہر چھِ، تِم چھِ بارہا یہِ کتھ ونان زِ پننہِ خٲطرٕ کٔڑِو کینٛہہ وقت، ایگزرسائزز ٲسِو کران، واک ٲسِو کران. اچھا اتھ منٛز چھُ اکھ جان چیز، اکھ جان ٹرینڈ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ والدین کانشیسلی اپنے بچوں کو اب کھیل کود کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. ہمارے بیشتر تعلیمی اداروں میں اچھے خاصے پلے گراؤنڈس ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے کوشش رہتی ہے اسکول کے عملے کی کہ بچوں کو مختلف کھیل کھلائے جائیں. یہ اس کے لیے یہ صرف یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انٹرنیشنل پلیئر بنانا ہے. یہ صرف وجہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو آگے جا کر سچن ٹینڈولکر بنے گا، اگر بنے گا وہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے. لیکن بنیادی جو ضرورت سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے فزیکلی فٹ رہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک فزیکلی فٹ جو بچہ ہو وہی پھر پڑھائی لکھائی بھی اچھے سے کر سکتا ہے، بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرف مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا از ویری امپورٹنٹ، لیکن کھیلنا کودنا بھی ضروری ہے. بالکل اظہر بھائی، پہلی بات تو فزیکل ایکسرسائز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ایشو واریاہ ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹیز میں ایکٹیویٹی کرنا بہت ضروری ہے، اور پرٹیکولرلی آج کے ٹائم پہ أسۍ ہٮ۪کو ہاف این آور، زیادہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس دپان چھِ أسۍ مصروف آوریار چھُ پننٮ۪ن کامٮ۪ن، أسۍ ہٮ۪کو ہاف این آور ہم لوگ جو ہے خٲطرٕ کٔڑِتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر پہ آپ جو ہے واک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی رات آتھوار تعطیل کا دن تھا، اینڈ آئی ایم شیور کہ جب ہم چھوٹے تھے جسٹ 10-15-20 ایئرس بیک، أسۍ ٲسۍ نیران فیلڈن منٛز تہٕ اَتھی ٲسۍ نہٕ گِنٛدان. اس ٹائم پہ پر اظہر بھائی آپ دیکھیے اس کا ایک اور پہلو کہ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم فیلڈس اویلیبل. اگر آپ باہر بھی جاتے تھے وہ فیلڈس اویلیبل تھے. آج وہ فیلڈس نہیں ہے، آج تک کنسٹرکٹ ضروریات لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آج تو بچوں کے لیے ایک وہ بھی مسئلہ ہے کہ جائیں کہاں پہ. ٹھیک ہے، تمہِ پتہٕ چھُ آج چھُ وٕچھان أسۍ جو ریاستیں ہیں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ ہے، تتہِ چھُ فیسلٹیز واریاہ زیادہ، اس ہوا سپورٹس فیسلٹیز بہت زیادہ. اور اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو أسۍ چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ حدس تام چھِ أسۍ لیک کران. وہ بھی ایک ایشو ہے کہ أسۍ چھِ دپان کہ یُس أزیُک بچہ چھُ سُہ چھُ آسان ٹیلی فونسٕے پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ آسان موبائل فونسٕے پٮ۪ٹھ، یا وہ گیجٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بٹ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ وصاف اتھ چھُس بہٕ رَس کھنٛڈ تُہنٛزِ کتھِ سۭتۍ کنٹراڈکٹ کران، اختلاف چھُ مےٚ. سُہ چھُ مےٚ ییٚمہِ موٗجوٗب اختلاف سُہ چھُ ییٚمہِ موٗجوٗب اختلاف. بہٕ چھُس دپان زِ ییٚلہِ أسۍ پنُن بچہِ ٹیوٗشن سینٹر آسان چھُ سوزُن، اگر أسۍ 5 کلوٗمیٖٹر دوٗر تہِ پیٚیہِ سوزُن، أسۍ چھِ کران مینیج، أسۍ چھِ پننہِ گاڑِ منٛز سُہ نِوان، پننہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ نِمون، یہِ کرو انشور زِ یہِ گژھِ ٹیوٗٹرس واتُن برابر. حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ آیہِ کوٗشش کرنہٕ زِ مختلف علاقن منٛز یِن پلے فیٖلڈز ڈیولپ کرنہٕ. بالکل. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس 2-3 انڈور سٹیڈیم سرینگرس منٛز، باقٕے ڈسٹرکن منٛز چھِ انڈور سٹیڈیمز. ییٚتہِ چھُ موسمُک تہِ اکھ معاملہٕ روزان ییٚلہِ واریاہ شیٖن پیٚیہِ، چوٗنٛکہِ ونٛدٕ کال چھِ آسان زیادٕ کالس، تتھ دوران تہِ چھِ مگر فیسلٹی چھِ تمہِ قٕسمٕچ آمژٕ بناونہٕ زِ اگر أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ سیٖریس آسو. بیٚیہِ چھِ وصاف کتہِ تام سٲنِس ذہنس منٛز یہِ کتھ بیٹھمٕژ زِ اگر سون بچہِ دیوار نٮ۪بر درٛاو أمِس ما لارِ غلط صحبت. أسۍ چھِنہٕ پننٮ۪ن بچن ہمساے بچن سۭتۍ وۄتھنہٕ بیٚہوان دِوان کینٛہہ، مگر أکِس بچہِ سٕنٛز صحیح تربیت کرنہٕ خٲطرٕ، اکھ اوور آل ڈیولپمنٹ تٔمۍ سٕنٛز انشور کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ تٔمِس گژھِ میل مِلاپ، انٹریکشن گژھِ، فزیکل انٹریکشن، ناٹ ورچولی انٹریکشن. فزیکل انٹریکشن از ویری امپورٹنٹ. اتھ منٛز چھُ بیاکھ اکھ چیٖز یتھ کُن توجہ دِنٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت چھِ. سُہ گوٚو یہِ زِ
یل سون بچہ میدانس میں وس یا کانٛہہ تہِ پلیئر میدانس میں وسان چھُ نا یہ اس وقت صرف جیتتا یا ہارتا نہیں ہے, یہ اس وقت یہ بھی ایک سبق سیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ مجھے قوانین کا پاسدار بننا ہے, مجھے قوانین کو فالو کرنا ہے, رولز کو فالو کرنا ہے. تو ان ادر ورڈز جب پھر اپنے سماج میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ رولز کو اور جو ہے لاز کو فالو کرنے والا بن جاتا ہے. یہ ٹیم سپرٹ سمجھتا ہے. ٹیم سپرٹ کیا ہے؟ اتحاد میں طاقت ہے. اتحاد میں طاقت والی بات یہ اسی پلے فیلڈ میں سیکھتا ہے, اسی میں اس کو یہ بیسک آئیڈیا ملتا ہے کہ اتحاد کی کتنی ضرورت ہے. کیونکہ فٹ بال میں اگر آپ نے پش پاس اپنے پلیئر کو دیا, اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر پش پاس دیا تبھی وہ کنورٹ کر سکتا ہے اس کو گول میں. اور اگر آپ کا وہاں پر کوآرڈینیشن صحیح نہیں رہا تو یعنی یہ ٹیم گیم ہے بیسیکلی. ٹیم گیم کا جو جذبہ ہے نا یہ بچہ اسی فیلڈ میں. اس کے بعد وسا بہت ایک امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ کی بھی ضرور توجہ مرکوز ہوئی ہوگی, سو کہ یہ گر کر سنبھلنا. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ گر کر ہی سنبھلتی ہے, ہچانش سے پڑ انسان. تو گر کر پھر سنبھلنا وہ بھی اسی پلے فیلڈ میں ہی ہے بچہ سیکھتا ہے. اس لیے کہتا ہے نا کہ اگر آپ کے بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے آپ خواہاں ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے آپ ایک کھلے ماحول میں سانس لینے دیں. پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے, لیکن کھیل کود بھی اتنا ہی ضروری ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اتنی ہی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ایک تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ پنپتا ہے. تو اپنے بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے انشور کریں کہ ان کو کچھ وقت آپ دے دیں ان کی مرضی سے گزارنے کے لیے, ان کی مرضی کے کھیل انہیں چننے دیں اور انہیں کھیلنے. اور اظہر بھائی دوسری بات اس میں دوسرا ایک پوائنٹ ہے کہ آج کریئر کریئر آپشن کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے کریئر بناتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہو. آج کرکٹ اور فٹ بال تک یہ محدود نہیں رہا, بلکہ دوسرے بھی ایسے اسپورٹس ہیں جن میں کریئر بن سکتا ہے. اور آپ فائنینشلی فائنینشل سٹیبلٹی ژھانڈان ساروی کھت بوڑ اخ ایشو بنیومت. مطلب ونس ایک بچہ جب پاس آؤٹ ہو جاتا ہے کالج یونیورسٹی, اس کے بعد سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے روزگار کا, روٹی کا. تو اس میں تو کریئر ہے, لیکن تھوڑا سا اظہر بھائی اس پہ میں ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اتفاق رکھیں گے اس پوائنٹ سے یا نہیں, کہ جب بچہ کھیلنے جاتا ہے, مجھے پسند ایسے لکچرز کھیلنا, ہم تو ایز اے پیشن ہوتا تھا کسی بھی اسپورٹس میں کھیلتے تھے. لیکن آج جو ہے ایک ایشو بن چکا ہے. آج جو پیرنٹس دپان کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نیشنل کھیلیں گے یا آپ انٹرنیشنل کھیلیں گے, آپ اسٹیٹ کے لیے کھیلیں گے, تو ہمیں ملنا پرٹیکولر سرٹیفکیٹ, اینڈ اس کے بعد اکیڈمکس میں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا, کیا اس کی طرف اسپورٹس کوٹا سے آپ کہیں نہ کہیں آپ کو انٹری ملے گی. تو وہ اس طرح سے آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے. اسپورٹس کو ایز اے اسپورٹس کی طرح لینا چاہیے, ایز اے کھیل کود کی طرح لینا چاہیے, سو دیٹ کہ بچس اس نشو نما گژھِ مینٹلی فزیکلی اس کے بینیفٹ کہ اگر تمس وہ پیشن آسہِ, وہ جذبہ ہوگا, تو وہ ضرور اس میں کامیاب ہوگا, ضرور اپنا اس میں کریئر بنا سکتا ہے. یہ بحث طلب تو بلکہ اس پروگرامس میں اس مہمان سے پن وچن ول ملاقات کرنا وہ یہ کہت تہ کرو تمن سے ضرور زِ اگر مول موج یسان بہ گنداون پن بچہ صرف ام موجود سپورٹس کوٹاس تات ہیٚکہِ پگاہ أمِس روزگار ملت یا یہ پروفیشنل ڈگری کرت, کیا یہ صحیح اپروچ کہ سون اپروچ گژھِ یہ آسُن زِ اگر أسۍ پنٕنۍ لیجنڈری پلیئر تم لیجنڈری پلیئر چاہے پتہ محمد شفیع ناری سٕنٛز کتھ کرو, أسۍ کتھ کرو اشفاق احمد سٕنٛز, أسۍ کتھ کرو بیٚیہِ واریاہ یا سٲنۍ أزِکۍ مہمان یمن سۭتۍ أسۍ وٕنۍ تُہۍ ملاقات کرناو تہنٛز کتھ کرو, یمو چھُ اخ بینچ مارک سیٹ کورمت. صحیح, تم لیجنڈری پلیئرز سن. اخ لیجنڈری پلیئر بننے خاطر سٹھا ضروری انسان گژھِ تیٚلہِ فوکسڈ بچپن پٮ۪ٹھے آسُن أتھۍ چیزس کُن, أتھۍ گیمہِ کُن. یہ گژھِ نہٕ آسُن فوکس کینٛہہ, یہ گژھِ نہٕ آسُن خیال صرف بچہ امہِ خٲطرٕ گِنٛدناوُن زِ رایٹ. موسمس متعلق دِموا بالکل مےٚ باسان رات اوس تَژرٕے پہن. خیر ناظرین محترم, آج سری نگر جموں لیہ میں مطلع صاف رہے گا. سری نگر میں 33 ڈگری اور کم سے کم رات کا درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 35, کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس, لیہ میں 26 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقعات ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ, اس چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج شوپین سے پنچ کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رخ کر سکتے ہیں اور اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. یہ تھا موسم اور شہراہوں کا حال. اس کے ساتھ ساتھ ہی اخبارات کی سرخیاں پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, تو پلیز آغاز کیجیے. شروعات انگریزی اخبار سے کرتے ہیں. ایک ایسی خبر جو آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ. اخبار لکھتا
لکھتا ہے فاسٹ ٹریک فار پلگرمز, پی ایم مودی رولز آؤٹ کٹرا امرتسر وندے بھارت ایکسپریس 2 ادر ٹرینز, ایل جی سنہا ہیلز پی ایم فار جے اینڈ کیز ریل ریولیوشن. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. راجیہ سبھا ہیز ویکنسیز فرام جموں اینڈ کشمیر ڈیورنگ وائس پریسیڈینشیل پول فار سیکنڈ کنزیکیوٹیو ٹائم. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا, منشیات کے استعمال پر پولیس ایکشن, فرائض میں مبینہ ناکامی پر تفتیشی افسران کے خلاف 2 انکوائریاں شروع, 3 ماہ کے دوران 73 مقدمے درج, 97 افراد گرفتار. اور ایک سرخی, کلگام آپریشن 10ویں دن میں داخل, کشتواڑ میں مسلح تصادم کے بعد تلاشیاں. اور آج کل جو مسئلہ سب سے زیادہ چھایا ہوا ہے, جس پر چرچے ہو رہے ہیں اور جس حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں, اسی تعلق سے خبر آئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 2800 کلو سڑا گوشت, مچھلیاں اور چکن ضبط. اب تک 10,700 کلو سے زائد بوسیدہ گوشت اور پکوان ضائع. اور ایک سرخی, حلال اور حرام کا مسئلہ سنگین, فی الحال لوگ یہ کھانے ترک کریں, مفتی اعظم. بالکل اظہر بھائی, حالات اس طرح خراب ہے, اگر چکرس تہ آسان ونکس گھان فاقہ پوان واپس پیون یا چائے کپس ایک اور پازیٹیو پہلو اس کا. خیر ناظرین محترم, میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ٹاپ باسز آف حیدرآباد بیسڈ کمپنی بکڈ فار فراڈ ود فالکون ایپ. جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا, دل خراش خبر کی سرخی پہنچا رہا ہوں آپ تک. وادی کشمیر میں گرکابی کے واقعات, گاندربل کا نوجوان مدھومتی ندی میں ڈوب کر لقمہ اجل. جی میرے پاس اس سیگمنٹ سے آخری روزنامہ, اردو روزنامہ, آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 179 رنوں کا ہدف دیا. یہ تھا ناظرین محترم اخبارات کی سرخیاں. اور اب وقت ہو رہا ہے کہ اپنے ناظرین کی ملاقات کرائیں ہمارے آج کے مہمان سے. اور وصاف اور میں نے جو موضوع پہلے ہی چھیڑ دیا ہے, اسی موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہمارے آج کے مہمان فٹ بال کھیل کے ایک ایسے ستارے ہیں جنہوں نے اسی کھیل کی وجہ سے اور اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پر جموں کشمیر کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. آپ نیشنل فٹ بال ٹیم کے کپتان رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے انٹروڈکشن میں اگر اتنا ہی کہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں کون. پائنیئر, ایگزیکٹلی ایک لیجنڈری فٹ بال پلیئر جنہوں نے فٹ بال کے کھیل کو بہت کچھ دیا. اور تعارفی طور پر ہم کچھ فوٹوگرافس ان کے آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں یہ میڈیا سے مخاطب ہیں اور یہاں پر ایک مومنٹو حاصل کر رہے ہیں فٹ بال کے کسی ایونٹ میں. آپ نے کئی بچوں کو, کئی نوجوانوں کو فٹ بال کی طرف راغب کیا ہے. آپ مختلف محکمہ جات کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں ایک پلیئر کی حیثیت سے, اور آپ کے پاس بہت وسیع تجربہ ہے فٹ بال کا. آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم نے نام بھی لیا, محمد شفیع ناری صاحب, بشیر بیگ صاحب, معراج الدین وڈو صاحب, ارون ملہوترا یا اشفاق احمد, یہ کچھ آپ سے جونیئر رہے ہیں, کچھ آپ سے سینئر رہے ہوں گے, کچھ آپ کے ساتھی رہے ہوں گے. لیکن ملکی ٹیم کا کپتان بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے. یہ ملک کے لوگوں کے لیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالخصوص اعزاز کی بات ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں عبدالمجید ککرو. آپ کا بہت استقبال, بہت بہت شکریہ. یقین مانیو تھی تہندس تعارفس مز ہیکا بہ بیس گھنٹس بولت کہ تہ سۭتۍ چھِ واریاہ انٹریکشنز تہ روزمٕژ تہٕ بیٚیہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٲشرِس یہِ احساس تُہُنٛد کوٗتاہ دیُت چھُ فُٹ بالَس تہٕ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ عزت بخشمُت یَتھ سرزمیٖن. تہٕ مگر چوٗنٛکہِ وقتُک چھُ اکھ مخصوٗص دوران یہِ آسان, اکھ مخصوٗص وقت چھُ آسان ییٚمہِ پروگرامُک, تہٕ أسۍ چھِ یژھان تتھ منٛز گژھو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پننِس پٔژھِس سۭتۍ کتھ کرنہِ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ. شُکریہ, مہربٲنی, شُکریہ. مہراج صٲب, واریاہ لٹہِ آمُت چھُ میٲنِس ذہنس منٛز یہِ مجیٖد صٲب, واریاہ لٹہِ چھُ آمُت میٲنِس ذہنس منٛز یہِ سوال, بُنیٲدی سوال اکھ, حالانکہِ یِمن سۭتۍ چھِ انٹریکشنز ییٚمہِ برونٛہہ تہِ روٗزمٕژ, زِ ککرو چھا تۄہہِ ذات کِنہٕ اتھ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ پس منظر, کانٛہہ بیک گراوُنڈ زِ تُہنٛدِس ناوس سۭتۍ چھُ ککرو جُڑیومُت؟ کۄکُر چھُنہٕ مےٚ ذات اصلی کینٛہہ, اصلی چھِ اَسہِ خان ذات. خان چھُ اصلی تۄہہِ اصلی ذات. کۄکُر پیوٚو مےٚ امہِ موٗجوٗب ناو, بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لۄکُٹ اوسُس, بہٕ اوسُس کۄکر بازرٕ ٲسۍ روزان, کۄکر بازرٕ ماجہِ سۭتۍ بہٕ اوسُس نیران تھپھ کٔرِتھ, سۄ ٲس کران مےٚ اوٚنگجہِ تھپھ پکناوان پانس سۭتۍ, بیٚیہِ اوس مےٚ آسان کۄکُر سۭتۍ, کۄکرس سۭتۍ اوسُس بہٕ رز گنڈان, رز گٔنڈِتھ اوسُس بہٕ پکناوان سُہ پانس سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ گٔے کۄکرس گٔے 3-4 ؤری, بہٕ چھُس پکان وکان, کۄکُر گُزریو. یہ بڑی انٹرسٹنگ کۄکُر موٗد, کۄکُر موٗد
دکاندار چھ پتہ ونان مے کۄکرا کۄکرا کورُکھ مےٚ یہِ ریس تہٕ اتہ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ اَتہِ گوٚو سٹارٹ یہِ مےٚ باسان بیٚیہِ دِلچسپ واقعہٕ بوزو أسۍ کۄکرٕ صٲب کتہِ زایوٕ پلیوٕ بڑیوٕ تہٕ بیٚیہِ یتھ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ فٹ بالس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔے دلچسپی بچپنس منٛز کِتھ پٲٹھۍ گٔے یِمے اینوکڈوٹ چھِ اَسہِ سۭتۍ شیر کرٕنۍ زامُت چھُس بہٕ کۄکر بازرس منٛز امہِ موٗجوٗب چھُ مےٚ کۄکُر پیومُت ناو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کۄکُر اوسُس تتہِ پکناوان بیٚیہِ اوس آلریڈی کۄکر بازرس منٛز کۄکر تہِ کٕنان امہِ موٗجوٗب گوٚو مےٚ زیادٕ مطلب بیٚیہِ اوسُم ماجہِ سۭتۍ نیران کۄکُر ہٮ۪تھ پتہٕ اوسُس بہٕ شامس گِنٛدان اتہِ فٹ بال ییٚمہِ ساتہٕ فٹ بال کتھ ٲسۍ گِنٛدان جمع ٲسۍ کران کاکد تِم ٲسۍ بران پالتھیٖن ٹھیلس منٛز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت چھُ مےٚ سٹاٹ چھُ مےٚ کوٚرمُت تٔتھۍ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گِنٛدان أسۍ ٲسۍ دُکان گژھان شامس 2 بجہِ بنٛد تمہِ پتہٕ ٲسۍ لاگان أسۍ فٹ بال گِنٛدُن ییٚمہِ ساتہٕ 2-4 دُکاندارن شیٖش تہِ پھُٹ تِم آے مےٚ ماجہِ وننہٕ خٲطرٕ أمۍ چھُ یِوان نیٚچوٗ چھُ یِوان سُہ یِوان شامس چھُ لاگان یہِ چھُ یِوان چھِ شیٖشے أتھۍ پھٕٹراوان اَسہِ أمِس ووٚن مہ گِنٛد یہِ فٹ بال یہِ کیٛاہ چھُ کران تٔمۍ ووٚنُکھ ہے أمِس چھِ یِہوے نہ تٔمِس چھُ یِہوے زینس منٛز ژامُت سُہ مانی یہِ قٕصہٕ تمہِ پتہٕ گٔے دٔلیٖل کوٚر مےٚ سٹاٹ اتہِ یِمن گٔلین منٛز اتہِ چھُ کوچ اکھ اوس پتہٕ أنۍ تِمن دۄہن سۄ 2.5 رۄپین ٲس سۄ 7 کَوری بال تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لوگ کرُن سٹاٹ کھۄرس آسان ژھیٚنمٕژ ویٚنمٕژ ہُہ یہِ تہٕ تمہِ پتہٕ لٲگ اَسہِ کھسُن پولو گراوُنٛڈ ییٚمہِ ساتہٕ لوگ کھسُن تمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ کوٹ روڈ چھِ اتہِ تُہۍ ٲسِو پاے کوٹ روڈ چھِ جاے اکھ اتیُک ٹیٖم اوس أتھۍ فٹ بال ٹیٖمس ژاوُس بہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ژاوُس اور گِنٛدنہِ اتھ کٔر مےٚ محنت صحیح اتہِ گِیُنٛد مےٚ واریاہ اصل گِنٛدنہٕ سۭتۍ کٔر مےٚ کٲم KMD محمدن اوس ییٚتہِ ٹیٖم تِمو کوٚر مےٚ زارٕ پار ژٕ سمان یور گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تمہِ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم گوٚوُس بہٕ تِمن گِنٛدنہِ گیُنٛد مےٚ تتہِ تہِ ٹاپ کیٛاہ گِنٛدُن واریاہ اصل گیُنٛد مےٚ تمہِ پتہٕ گٔے دٔلیٖل تہٕ بہٕ گوٚوُس یِتھٕے پٲٹھۍ جوٚم مےٚ اوس پِتُر بوے اوس مےٚ محمد شفیع نایی تٔمۍ سٕے سۭتۍ گوٚوُس بہٕ جوٚم تٔمِس سۭتۍ گوٚوُس بہٕ جوٚم تتہِ اوس ٹرانسپورٹس ٹورنامنٹ چلان سیمی فاینلس منٛز ووت ٹیٖم یِمن گٔے لڑکہٕ 2-4 زخمی لڑکہٕ گٔے زخمی تِمن تہِ یِمو بولُس بہٕ مےٚ مِلیو موقعہٕ بہٕ ووٚتھُس گِنٛدنہِ محمد یوٗسف ڈار اوس ایز اے کوچ تہِ اوس تہٕ ایز اے منیجر تہِ اوس ٹیٖمس سۭتۍ ووٚتھُس بہٕ گِنٛدنہِ یِمن سۭتۍ تہِ اتہِ چھُس بہٕ گِنٛدان اتہِ چھُس بہٕ اورٕ یورٕ انان بال تہِ دِوان یُس ڈار صٲبس کر حظ گول پانہٕ نہٕ کران کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ دِوان تٔمِسٕے بیٚیہِ گوٚژھ خۄش بیٚیہِ گوٚژھ یہِ خۄش گژھُن أمۍ دِژ مے بالہٕ تمہِ پتہٕ گٔے دٔلیٖل سُہ چھُ مےٚ سٹاٹ تمہِ پتہٕ مِلیو مےٚ ٹرانسپورٹس منٛز آرڈر سُہ گوٚو مےٚ پتہٕ مِلیو مےٚ 160 رۄپیہِ آسہٕ مےٚ تنخواہ گۄڈنیُک تنخواہ چھُ مےٚ روٚٹمُت ڈیلی ویج 160 رۄپیہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کٔر محنت گِنٛدان ووت یُتھ امہِ پتہٕ کٔر کٲم گٔے أسۍ دِلہِ گِنٛدنہِ دِلہِ منٛز گٔے ڈوٗرانٛڈ گِنٛدنہِ خٲطرٕ مےٚ کٔرۍ اتہِ 18 گول کلب لیولہِ پٮ۪ٹھ اتھ اوس اسہِ سۭتۍ منیجر تِمن دۄہن فاروق صٲب اوس بوٚڑ بارٕ پٕلیر تٔمِس ٲس ونان کٔشیٖرِ ہُنٛد پِلی چھُ سُہ واقعٕے اوس سُہ کٔشیٖرِ ہُنٛد پِلی تٔمِس چھُ وُنہِ تہِ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز وٕچھ مےٚ تیُتھ پٕلیرٕے کانٛہہ ییٚتھی سُہ بال اوس رٹان تٔتھی اوس گول کران تٔمۍ چھِ کٔرمٕتۍ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ جاے ییٚمِس نہٕ تٔمۍ گول چھُ سۄ سنتوش ٹرافی لٔج ییٚتہِ 78 منٛز اَسہِ توٚگ نہٕ گِنٛدنُے اَسہِ کٔر گول مِس پتہٕ کوٚر اَسہِ أمِس زارٕ پارٕ وول سُہ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ کٔر ہیٹرِک مٲر تٔمۍ کٔر ہیٹرِک أسۍ ژاے کواٹر فاینلس منٛز وننُک مطلب چھُ سُہ اوس یُتھ پٕلیر ٹاپ پٕلیر اوس اچھا ککرو صٲب نیشنل ٹیٖمٕکۍ پٕلیر کر بنیو تُہۍ تہٕ یُس زن کپتان بننُک تۄہہِ موقعہٕ میوٗل سُہ ؤنۍتو اَسہِ تتھ پتہٕ کَنۍ تہِ آسہِ اکھ دلچسپ کہانی ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گۄڈٕ دِلہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گوٚوُس اتہِ کٔر ڈوٗران کپس منٛز اتہِ چھِ 18 گول کرٕنۍ یہِ چھُ ونُن سہل کرٕنۍ چھِ واریاہ 18 گول یہِ کٔرۍ مےٚ 6 میچن منٛز 18 گول گۄڈٕ کوٚر اَسہِ پری کواٹر فاینلس تامتھ ٲسۍ اَسہِ 3 ٹیٖمہٕ یِم اَسہِ مِلے پتہٕ کوٚر اَسہِ کالِفاے پتہٕ ژاے أسۍ لیٖگس منٛز تمہِ پتہٕ گِنٛدۍ بیٚیہِ 3 گول 3 میچ 6 میچن منٛز کٔرۍ مےٚ یہِ 18 گول أکِس میچ منٛز کٔرۍ مےٚ 5 گول أکِس میچ منٛز کٔرۍ 3 گول بیٚکِس منٛز 2 گول یِتھٕے پٲٹھۍ 18 گول بہٕ گوٚوُس ہندوستان ٹیٖمہٕ خٲطرٕ سِلیکٹ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بوزان چھُس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕچھان چھُ مےٚ چھُ یِوان سُہ اوس آل انڈیہُک بوٚڑ بارٕ نفر سُہ آو مےٚ نِش ووٚنُن ژٕ گِنٛد اصل پٲٹھۍ بیٚیہِ گِنٛد ژٕ اصل پٲٹھۍ ژٕ کوٚرُکھ مےٚ انڈیا ٹیٖمہٕ خٲطرٕ سِلیکٹ مےٚ چھِ تھر تھر وۄتھان ہندوستان ٹیٖمہٕ خٲطرٕ کوٚرُس مےٚ أمۍ سِلیکٹ یہِ چھُنہٕ مزاقیات کینٛہہ یہِ چھُ تۄہہِ 80 کتھ 1960 منٛز کتھ
ام پتہ کر کٲم مےٚ کوٚرُس بہٕ اِنڈیا ٹیٖم خٲطرٕ سِلیکٹ اَسہِ اوس گژھُن بٮ۪نٛگلور ووتُس بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بٮ۪نٛگلور گژھُن تِمن دۄہن چالوٗ ٹرٛین ٲس تُہۍ چھِو پانس پاے 6 دۄہ ٲسۍ لگان 6 دۄہ لٔگۍ أسۍ توٚتامتھ کوٚتامتھ بٮ۪نٛگلور تامتھ واتنس تَتہِ کٔر ٹرٛینِنٛگ وینِنٛگ تہٕ کوچن ووٚن اَدٕ کیٛاہ چھُنہٕ ژےٚ نسا چھُے وُنہِ کھووُر کھۄر فِٹ کینٛہہ مضبوٗط کینٛہہ ژٕ بناو سا کھووُر کھۄر تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو ژٕ أسۍ تیوٗت کھووُر کھۄر چھُنہٕ تۄہہِ ٹرٛین کینٛہہ اَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ کران کٲم آوُس بہٕ واپس کوٚر مےٚ یِمنٕے دۄہن منٛز پُلیٖس ٹیٖم جویِن کیٛاہ کوٚرُم JNK پُلیٖس ٹیٖم کوٚر مےٚ جویِن اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚوُس بہٕ اَتہِ کیٛاہ چھِ أسۍ نیران صُبحٲے پُلیٖس لٲنہِ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ نیران تۄہہِ چھو پَیی یُس سِدرُک سُہ کٔدٕل چھُ اَتہِ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ سٹیڈیم پٮ۪ٹھ نیران دوران سِدرٕکۍ قٕلس تامتھ توٚتامتھ چھُس کران تَتہِ چھُس کران ایٚکسرسایز تَمہِ پتہٕ چھُس ٹٔرٕن کران واپس تہٕ یِوان اوسُس بیٚیہِ واپس یِژھ محنت کٔر مےٚ تَمہِ پتہٕ چھُس گراوُنٛڈس منٛز گژھان دٔچھنِس کھۄرس لٲج مےٚ کٔنۍ تھٲو مےٚ یتھ کرٛیب بندی سۭتۍ گٔنڈِتھ کھۄرس تَمہِ پتہٕ چھُس مےٚ ہر کانٛہہ بال چھِ مےٚ رٔسیٖو کرٕنۍ کھوورِ کھۄرٕ سۭتۍ کران چھُس بہٕ کھوورِ کھۄرٕ سۭتۍ رٔسیٖو بال لگاوان تہِ رٹان تہِ سٹاپ تہِ ہر کانٛہہ چھُس بہٕ ہیٚچھان وۄنۍ کھوورِ کھۄرے کرُن کیٛازِ بہٕ چھُس کران کھوورِ کھۄر گوٚژھ گژھُن مےٚ أتھۍ منٛز چھِ 61 منٛز چھُ سنتوش ٹرافی کیرلاہس منٛز گۄڈنِکسٕے میچ منٛز چھُس بہٕ ہیٹرِک لگاوان اگینسٹ تامِل ناڈوٗ دوٚیمِس میچ منٛز JNK کی طرفہٕ نہ JNK الیونہِ طرفہٕ JNK سٹیٹ ٹیٖم کی طرفہٕ گۄڈنیُک چھُس لگاوان بہٕ ہیٹرِک تامِل ناڈوٗوس دوٚیِم ہیٹرِک چھُس بہٕ لگاوان ترٛپوٗراہس ترٛیٚیِم 2 گول چھُس بہٕ کران حیدرآباد سۭتۍ اَتہِ چھُس بہٕ کران بیٚیہِ اِنڈیا ٹیٖم خٲطرٕ سِلیکشن مِلان بیٚیہِ مےٚ 8 گول کٔرِتھ چھِ مےٚ مِلان بیٚیہِ سِلیکشن مگر أسۍ چھِ حیدرآبادس سۭتۍ 3-2 سۭتۍ ہاران اَتہِ چھِ کران کالِفاے حیدرآباد اَمہِ پتہٕ چھِ گژھان کٲم تہٕ بیٚیہِ چھِ کیمپس منٛز بُلاوان کیمپس منٛز چھُس بہٕ صحیح محنت کران ہُہ وۄنۍ وٕچھ کھوورِ کھۄر کوٚر مےٚ کھوورِ کھۄر تیار چھُس بہٕ ہر کانٛہہ پاس گِنٛدان کھوورِ کھۄرے أتھۍ منٛز آو فارین کوچ اکھ تٔمِس اوس ناو مِلومن تٔمِس گِنٛدمٕتۍ 4 ورلڈ کپ مِلومن اوس یوگیسلاویُک کوچ اوس سُہ اوس وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ کٔر کٲم تٔمِس ووٚن مےٚ یِتُے یوت وۄنۍ ژےٚ ییٚمہِ ساتہٕ سِلیکشن مِلے اَتہِ وۄنۍ چھِ سِلیکشن ییٚمہِ ساتہٕ مِلے بہٕ کوٚرُس یِمو سِلیکٹ یور اوس گژھُن اَسہِ اِنگلینڈ اوس گژھُن ٹیٖمَس ویسٹ اِنڈیٖز اوس گژھُن یہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ حظ یہِ ایگزِبِشن یپٲرۍ اوس گژھُن بنگلادیش مےٚ کٔر کٲم اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان مےٚ کوٚر کوچَس رُکیس تٔمِس بہٕ گژھٕ نہٕ مےٚ نیٖزِ نہٕ اور کینٛہہ کیٛاہ بہٕ اوسُس یژھان اکھ میچ گوٚژھُس بہٕ اِنڈیا کی طرف مطلب رِپرٛزنٹ کرُن اِنڈیا گوٚژھُس بہٕ رِپرٛزنٹ ہُہ یِیا گُڈ وِل ٹوٗر ماننہٕ یہِ یِیا مین یہِ ٹورنامینٹ مطلب مین میچ تَمہِ پتہٕ کٔر مےٚ کوچِنٛگ کٲم تٔمۍ ووٚن ٹھیٖک چھُ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے تہٕ روز ژٕ تیار کٔرٕکھ مےٚ چینج تہٕ نیوٗس بہٕ درٛاو اَتہِ ٹیٖم گۄڈٕ ویسٹ اِنڈیٖز خٲطرٕ درٛاو ٹیٖم تَمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم ٹیٖم یُس بنگلادیش خٲطرٕ یتھ نیرُن چھُ گوٚوُس بہٕ تتہِ خٲطرٕ سِلیکٹ تَمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لوٚگ اَسہِ گۄڈنیُکُے میچ اگینسٹ چینس سۭتۍ چینا ورسز انڈیا چھُ وسان وسٲنی چھِ أسۍ 1 گول ہٲرِتھ ہاف ٹایمَس تامتھ ہاف ٹایم پتہٕ چھُ وَنان مےٚ کوچ فارین کوچ چھُ وَنان مجیٖد یہِ گو ٹُو کمِنٛگ گو ٹُو وارم یہِ چھُ وَنان مےٚ وارم یہِ چھُ وَنان مےٚ وارم مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ کینٛہہ مےٚ چھِ لٔڑکہٕ دِوان زیٖر وۄتھ ژٕ کر وارم اپ مطلب تِم چھِ وَنان مےٚ وۄتھ کر بنگال پٮ۪ٹھ چھِ وَنان مےٚ ژٕ کر وارم اپ بہٕ ووٚتھُس مےٚ کوٚر وارم اپ لوگ مےٚ کرُن تہٕ کوٚر مےٚ وارم اپ تہٕ وولُس بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ووٚتھُس گِنٛدنہِ ییٚلہِ بہٕ ووٚتھُس نا بہٕ وَنو تۄہہِ یِہوٚے کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ووٚتھُس گِنٛدنہِ وَسان وَسٲنۍ آو اورٕ اکھ کراس اکھ آو بہٕ گوٚوُس کٲم مےٚ کوٚر نہٕ اَتھ یی کینٛہہ مےٚ کوٚر خٲلی کَلر یِتھ پٲٹھۍ یہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔے سیکنڈ بارس گول ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔے سیکنڈ بارس گول کوچ گوٚو حٲران کوچ گوٚو أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ ہر کانٛہہ چھِ کران ماراڈونن کوٚر اَتھٕ سۭتۍ تہِ گول ہیڈٕ سۭتۍ تہِ گول باڈی سۭتۍ تہِ گول تھایزِ سۭتۍ تہِ گول بیٚیہِ ییٚمِس کھۄرو سۭتۍ گول مگر أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ چھُنہٕ اَمہِ ساتہٕ چلان یہِ کَتھ کینٛہہ یہِ چھُ پتہٕ چلان اَمہِ پتہٕ گٔے کٲم تہٕ ووت گول نکھٕ ییٚمہِ ساتہٕ گول گوٚو نکھٕ تہٕ مےٚ چھنہٕ پَیی بہٕ کَتھ چھُس مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ 10 نفر مےٚ چھِ حالتٕے یہِ گٔمٕژ گوٚو وۄنۍ 1-1 ڈرا أتھۍ منٛز درٛاو مےٚ بیٛاکھ بال ہٮ۪تھ مےٚ کٔرۍ 2 کٹ 3مِس کٹس منٛز دِژ تٔمۍ مےٚ فول ژٕ سۄ مِلے پینلٹی کیٛاہ مِلے یِم چھِ وَنان مےٚ ژٕ لگاو پینلٹی مےٚ ووٚن اگرے یہِ گژھِ ضایہِ
سورُے کھسہِ مےٚ پٮ۪ٹھ بہٕ یِمہٕ نہٕ زانٛہہ نہٕ مےٚ اِنڈیا ٹیٖمَس زانٛہہ یِمہٕ نہٕ بہٕ اِنڈیا ٹیٖم اگر مےٚ گژھِ زایہِ مےٚ ووٚن تٔمِس کوچ أمِس کَپٹینَس منٛز ہُہ لاگہِ اوکُم یہِ اوس ناگالینڈُک پٕلیر اَکھ واریاہ اَصٕل مےٚ ووٚنمَس أمِس چھِ یہِ چھِ کَران آلریڈی ڈیلی چھِ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پرٛٮ۪کٹِس کَران یہِ پٮ۪لَنٹی لگاونَس پٮ۪ٹھ یِہوے سُہ پَتہٕ سوٗزُکھ سُے ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گوٚو تٔمۍ کوٚر گول گوٚو 2-1 اِنڈیا چھِ 2 گول گوٚو 2-1 چینَن کوٚر بیٛاکھ رَشا تہٕ بولُکھ نَکھٕ گوٚو 2 آل جب 2 آل گوٚو میچ مۄکلیو میچ ییٚلہِ مۄکلیو تہٕ درٛاے أسۍ اَتہِ کوچَن کٔر کٲم ہوٹلَس منٛز کٔرنٕکھ سارنٕے کٲم رِنٛگ کٔرنٕکھ ووٚنُکھ سٲری وٲتِو سا ڈینِنٛگ ہالَس منٛز بہٕ ڈینِنٛگ ہالَس منٛز تہٕ سٲری کٔرِنۍ کھڑا کھڑا ٲسۍ کَران چھِ سارنٕے چھِ پِرٛژھان مےٚ چھُ روٚٹنَس بہٕ مےٚ ووٚنُن اَتھ کیٛاہ چھُ ناو ہر کانٛہہ چھِ کَران اَتھٕ سۭتۍ گول کھۄرٕ سۭتۍ گول باڈی سۭتۍ گول کَلَس سۭتۍ گول ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ یہِ ژےٚ نہ کوٚرُتھ نہٕ کینٛہہ ژےٚ تھوٚوُتھ خٲلی اَتھ بۄن پُزِشَن رٔٹِتھ ژےٚ اَصٕل پٲٹھۍ بَس ژےٚ تھوٚوُتھ یہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔیی سُوِنٛگ سٮ۪کَنٛڈ بالَس منٛز گول ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٚو بَڑٕ سیٹِسفاے میٲنِس پٮ۪ٹھ مطلب أمۍ کوٚر یُتھ یہِ گوٚو بَڑٕ خۄش گوٚو یہِ أمۍ ووٚن نہ واقعی یہِ أمِس أمۍ ٹیلنٹ چھُ کٔر محنت کٔر اَتھ کیٛاہ چھُ ناو گوٚو یہِ میچ ڈرٛا تہٕ لُکھ چھِ پاگل گژھان کرٛٮ۪کہٕ چھِ یہِ چلان صحیح مہ وَنٕے ژٕ تَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم تہٕ آیہِ واپَس بیٚیہِ اِنڈیا ہور اَسہِ سیمی فاینَل بنٛگلادیش سۭتۍ بنٛگلادیشَس منٛز ہور اَسہِ سیمی فاینَل آیہِ أسۍ واپَس یور نہ فاینَل ہور اَسہِ آیہِ وۄنۍ واپَس یور اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم بیٛاکھ اَتہِ منٛز چھِ بیٛاکھ ٹورنَمٮ۪نٛٹ اَسہِ اوس گژھُن اَتہِ کیٛاہ چھُ ناو گِنٛدنہِ یور حظ یور اَتھ کیٛاہ چھُ ناو چینَن پٮ۪ٹھ اَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ بنٛگلادیش پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ چھِ گژھُن سعوٗدی عرب گِنٛدنہِ سعوٗدی عربَس منٛز چھِ اَسٹو ٹٔرٕف ییٚتہِ کٔرِکھ أسۍ سِلٮ۪کٹ ییٚمہِ ساتہٕ گٔے اَسہِ کَرنٲوٕکھ دۄن پرٛٮ۪کٹِس ہاکی گرٛاوُنٛڈَس منٛز دِلہِ منٛز نیشنَل سٹیڈیَم چھِ تَتہِ چھِ ہاکی یہِ ٹٔرٕف لٲگِتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرنٲوِکھ اَسہِ پرٛٮ۪کٹِس اَسہِ چھَنہٕ اَسہِ چھِ ییٖژاہ بٔڑۍ سِٹیٹ بوٗٹھ اَسہِ چھَنہٕ پَے اَتھ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گِنٛدُن کیٛاہ چھُ یہِ چھُ سٹاٹ وَنان تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سعوٗدی عرب وٲتۍ گۄڈٕنیُک میچ چھِ اَسہِ سعوٗدی عربَس سۭتۍ أسۍ چھِ اَمہِ دۄہن ہاران 3 گول یِمو نَژنٲے أسۍ ڈایریکٹ ٹیلیکاسٹ ییٚتہِ کٔر اَسہِ کٲم سعوٗدی عربَس سۭتۍ کوٚر اکھ گول دِلہِ منٛز دِلہِ منٛز یُس میچ لوٚگ پرٛٮ۪کٹِس میچ نہ ٹورنامٮ۪نٛٹ میچ یہِ اوس گِنٛدُن 2 جاین اَسہِ اوس گژھُن سعوٗدی عرب گِنٛدُن یہِ اوس گِنٛدُن اِنڈونیشیاہَس منٛز یہِ اوس گِنٛدُن ملیشیاہَس منٛز یِم اوس 3 مطلب کَنٹرٛی منٛز گِنٛدُن یہِ میچ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٲتۍ تور تہٕ اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ نوٚوُے حالتہ گٔے اَسہِ اَتہِ چھِ اَتِکۍ چھِ تِم سعوٗدی عربٕکۍ تِم یہِ ڈول ڈول ہیٚیہِ تہٕ کیٛاہ وَنو بہٕ چھُس وَنان اَتہِ کیٛاہ دٔلیٖل اَسہِ کیٛاہ دٔلیٖل اَسہِ چھِنہٕ تَگان دورنٕے اَسہِ ما ٲس پَے اَسہِ چھُ یوٗتاہ سِٹیٹ بوٗٹ لٲگِتھ پَتہٕ وارٕ ژاو دٮ۪ماغَس منٛز اَسہِ کیٛاہ چھُ لاگُن اَتھ چھِ لۄکٕٹۍ سِٹیٹ بوٗٹ لاگٕنۍ اَتھ چھِ بیٚیہِ طاقت ساروی کھۄتہٕ زیادٕ طاقت ضوٚرَتھ اَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل ٹٔرفَس پٮ۪ٹھ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کیٛازِکہِ اَتھ چھِ رَبڈ منٛز آسان اَتھ رَبڈَس پٮ۪ٹھ ژَلُن چھُ یہِ چھُ بَڑٕ ییٚمِس صحیح طاقت آسہِ سُہ ہیٚکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گِنٛدِتھ تہٕ توٚر مےٚ کَتھ فِکرِ تَمہِ پَتہٕ گِیُنٛد اَسہِ دوٚیِم میچ واریاہ اَصٕل اَتھ پٮ۪ٹھ مگر لۄکٕٹۍ سِٹیٹ لٲگۍ اَسہِ بوٗٹ کٔر اَسہِ وۄنۍ اَمہِ خٲطرٕ تیٲری مگر اَتہِ ہور اَسہِ یہِ میچ دِلہِ منٛز کٔر ڈرٛا اکھ گول گوٚو دِلہِ منٛز بہٕ اوسُس گِنٛدان رایٹ آوُٹ تَتہِ گوٚو ڈرٛا دِلہِ منٛز یہِ چھُ شامَس منٛز یہِ چھِ سٲری چھِ ییٚتہِ وٕچھان پَتہٕ گٔے اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ٹورنامٮ۪نٛٹ لوٚگ سُہ لوٚگ سِنگاپوٗرَس منٛز سِنگاپوٗرَس منٛز چھِ اَسہِ میچ گۄڈٕ چھِ ایٖرانَس گِنٛدُن کَتھ منٛز ایٖرانٕکۍ گِنٛدۍ 2 میچ تہٕ 3یِم میچ چھُکھ اَسہِ گِنٛدُن یِمو کوٚر ہر کُنہِ ٹیٖمَس 2-2 3-3 گول کٔرۍ یِمو تہٕ یِم چھِ ایٖران چھِ کَران مطلب ٹاپَس پٮ۪ٹھ پَکان کیٛازِکہِ یہِ چھُ پرٛی وٲلڈ کَپ اَمہِ خٲطرٕ چھُ ٹیٖم کَرُن وٲلڈ کَپ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یور وٲتۍ أسۍ گِنٛدنہِ وۄنۍ چھِ ایٖرانَس سۭتۍ اَسہِ میچ أسۍ وٲتۍ گِنٛدنہِ خٲطرٕ اَتہِ چھِ یِمَن چھُ اَکھ لیفٹ آوُٹ یہِ چھُ بَڑٕ فاسٹ مےٚ ووٚن کوچَس ژٕ گِنٛدناو مےٚ رایٹ ہاف یا گِنٛدناو مےٚ رایٹ بیک تٔمۍ سوٗنٛچ سَمجھِتھ ہُہ یہِ تہٕ ووٚنُن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے گِنٛد ژٕ آز أمۍ دیُت مےٚ چانٕس گِنٛدنہٕ خٲطرٕ مطلب رایٹ بیک گِنٛدنہٕ خٲطرٕ گِنٛد مےٚ رایٹ بیک تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖن کٲشُر اوس پنڈِت جی اکھ یُس تَتہِ کمیٹری اوس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ میون ناو بوٗز یہِ چھُ کٔشیٖر أمِس چھُ ناو یِتھ پٲٹھۍ أمۍ چھُنَس بہٕ سٹاٹ کوٚرمُت انڈَسنامَس چھُ میونٕے مگر گِنٛد تہِ کیٛاہ مےٚ اَمہِ دۄہ زبردست تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖن یُس پٕلیر 3-3 4-4 گول اوس کران تٔمِس چھُنہٕ مےٚ دیُتمُت ٹچ کرنہٕ ٹچ نہ حظ دیُتمُت کرنٕے
یس تہ بال اوس ژلان بہٕ اوسُس سلایڈ ماران تٔمِس بہٕ اوسُس نِوان بال تٔمِس رایٹ وِنگ بیک ووٚن نا مےٚ کیٛاہ سُہ اوس لیفٹ آوُٹ گِنٛدان سُہ اوس ساروی کھۄتہٕ ڈینجرس پٕلیر سُہ اوس ژلان یِتھ پٲٹھۍ ووٚنو کیٛاہ بہٕ تۄہہِ یِژھ محنت اَمہِ پَتہٕ کوٚرُس بہٕ سٮ۪ٹ أتھی رایٹ بیک گِنٛدنہٕ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ گِنٛد مےٚ واریاہ میچ پَتہٕ لوگ اَسہِ نہروٗ گولڈ کپ لوگ اَسہِ یَتھ سۭتۍ حظ پولینڈَس سۭتۍ پولینڈٕکۍ ٲس وٲلڈ کپ پٕلیر ٲسۍ اَتھ گِنٛدان پولینڈَس سۭتۍ لوگ أسۍ چھِ گِنٛدان اَتہِ کیٛاہ چھِ ناو سِلیگوٗڈی منٛز چھُ یہِ میچ ییٚمہِ ساتہٕ میچ لوگ اَسہِ مےٚ رٔٹ اکھ بال پنٛنِس ڈی پٮ۪ٹھ اَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ چھِ 4 کٹ 4 ژٔٹۍ مےٚ اَمہِ پَتہٕ کٔرٕم سُوِنٛگ بال یِتھ پٲٹھۍ سُوِنٛگ کٔرِتھ بال بٕتھِ اوس پٕلیر یُس اوس تٔمِس چھُ ناو وِجین تٔمۍ کٔر کٲم یٔڈ سۭتۍ دبٲو تٔمۍ بۄن اَتہِ پٮ۪ٹھ تُلُن ٹھپ کٔرِتھ شاٹ سُہ گوٚو سیکنڈ اوورَس منٛز گول اوس سُہ وٕچھُن لایق پولینڈ وٲلڈ کپُک ٹیٖم 5 پٕلیر ٲسۍ وٲلڈ کپُک تَتھ کَرُن گول یہِ چھُنہٕ مزاق کینٛہہ چھُ وَنُن سہل تہٕ کَرُن سہل مجید صٲب اکھ بُنیٲدی سوال یُس مےٚ تۄہہِ ٲدۍ تہِ عرض کٔرِو زِ پتہٕ مُلکی ٹیٖمُک کیپٹین بنُن یہِ اوس اعزازٕچ کتھ پوٗرٕ جموں کشمیٖر خٲطرٕ تہٕ سُہ ؤنۍتو اَسہِ سُہ واقعہ یا کُنہِ محرِکات کِتھ پٲٹھۍ بنیو تُہۍ پتہٕ کیپٹین پَتہٕ گٔے کٲم اَتھ کیٛاہ چھُ ناو 87 منٛز گٔے کٲم نہروٗ گولڈ کپ لگہِ سُہ لوٚگ کیرلاہَس منٛز کیرلاہَس منٛز چھِ اَسہِ نہروٗ گولڈ کپ یہِ چھُ یِہوے 87 منٛز بہٕ چھُس أسۍ چھِ کمرس منٛز بِہِتھ تہٕ بۄنہٕ چھُ یِوان پریس اَمہِ دۄہ چھُ وۄنۍ ژورٕے تیٲری چھِ گژھان تہٕ پگہہ پٮ۪ٹھ چھُ میچ سٹاٹ پریس چھُ واتان مےٚ نِش یِم چھِ وَنان مےٚ بَنان سا گٔے آل اِنڈیا میٖٹِنٛگ اَتہِ سا کوٚرُکھ ژٕ ڈِکلیَر ایز اے کیپٹین مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ یقیٖنی میٖڈیا آے مےٚ نفر 40 نہ نہ یِم آے نفر 40 مرا آیہِ مےٚ نِش وَنان چھِ ژٕ ہسا کوٚرہوکھ ہِندُستان ٹیٖمَس کپٹین چٲنۍ وِو کیٛاہ چھِ وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ ووٚن مےٚ یِمن یِژٕے یوت مےٚ ووٚنمُت اَکٕے کَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ خوٗنُک اَکہٕ قطرٕ ترٛاوو أسۍ گرٛاوُنٛڈَس منٛز مگر اَتھ ہِندُستانکِس جَنڈَس دِمو نہٕ بۄن نِمنہٕ یہِ وَنُن اَمہِ پَتہٕ ما بوٗزِو اَمہِ پَتہٕ ما ؤنِوٕے تُہۍ ٹیٖم تہِ کیٛاہ چھِ گِنٛدان وَنو کیٛاہ بہٕ تۄہہِ ریشَس سۭتۍ چھِ أسۍ خٲلی ہاران ریشا ٹیٖم سُہ اوس آمُت یہِ اولمپِک زیٖنِتھ تٔتھۍ سۭتۍ ہور اَسہِ 3-2 گوٚو سکور مگر اَسہِ چھِ گِنٛدمُت اِنڈیا ٹیٖمَن ساروی کھۄتہٕ بیسٹ تَتہِ پٕلیرَن اوس سُہ وَنان یُتُے یوت مگر تۄہہِ نہ چھُنہٕ تُہۍ گِنٛدِو پَنُن فُٹ بال خٲلی تھٲیِو یاد مےٚ ووٚن خوٗنُک اَکھ قطرٕ چھِ اَسہِ گرٛاوُنٛڈَس منٛز دیُن سُہ چھُ دیُن برابر مگر یہِ چھُنہٕ دیُن کیٛازِکہِ تُہۍ ما خبر فوٹوَن منٛز وٕچھوٕ تۄہہِ مےٚ چھُ زخم تہِ لوٚگمُت یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ ژھُنمُت یہِ سورُے فوٹوَن منٛز اوسوٕ سُہ فوٹو خبر یِمو ہووا کم از کم آسن مےٚ 60-70 میچ نیشنل ٹیٖمُک حِصہٕ بٔنِتھ اچھا وٕچھو اکھ بُنیٲدی کتھ یُس زن تۄہہِ اَسہِ ؤنوٕ سُہ گوٚو یہِ عیان زِ مُختٔلِف ڈپارٹمنٹن ہٕنٛز چھِ ٹیٖمہٕ آسمٕژ آسان اَتی پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت ٹیلنٹ برونٛہہ کُن پکان یِم چھِ ٲسمٕتۍ پٕلیرن اون کران یِم پٕلیر چھِ ٲسمٕتۍ پنُن ٹیلنٹ برونٛہہ کُن ہاوان مگر وٕنکیٚنس حالانکہِ فٹ بال کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ وٕچھان زِ حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ آیہِ واریاہ کوٗشِش کرنہٕ زِ ییٚتہِ بناوو أسۍ بیٹر سپورٹس انفرا ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنس أسۍ باضٲبطہٕ سِنتھیٹک ٹرٕفٕز TRC یس منٛز باقٕے کوٗشِش تہِ چھِ کران میچز چھِ گژھان واریاہ 2023 نیشنل فٹ بالس منٛز یہِ چھِ بٔڑ کتھ مگر معاملہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ زِ یِم سانہِ ڈپارٹمنٹ ٹیٖمہٕ گٔے کوٚت بہٕ حظ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ چھِ کم از کم 4-5 ڈپارٹمنٹن منٛز نوکری کٔرمٕژ مطلب سۄ بہٕ ٹرانسپوٹ أنِس تَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم FCI فُڈ کارپوریشن آف اِنڈیا فُڈ کارپوریشن اِنڈین کٔر کٲم تِمو کوٚر مےٚ آرڈر ایز اے پیان چپرٕ اوسُس بہٕ تَتہِ مےٚ اوس بہٕ کَتھ منٛز تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ $400 مِلے مےٚ تنخواہ ہُہ تہِ ٲسۍ $160 تنخواہ $400 اَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم مےٚ اوس بوے سُہ اوس پُلیٖسٕے منٛز مگر سُہ اوس ڈِپٹیشنَس پٮ۪ٹھ BSF منٛز DSP تَمہِ پَتہٕ بَنیو سُہ SP تٔمِس ووٚنُکھ گۄڈنِچ کَتھ یہِ بوے اَنُن سا ژٕ پُلیٖس ٹیٖمَس نِوُس بہٕ پُلیٖس ٹیٖمَس منٛز ییٖژاہ ڈِمانٛڈ نِوُس بہٕ پُلیٖس ٹیٖمَس منٛز گٔیَس بمبی گِنٛدنہِ تَتہِ کٔرۍ مےٚ 100 گول 100 گول یِم کٔرۍ اَسہِ اَتہِ کیٛاہ چھِ ناو 4 تہٕ 3 گٔے 7 اَکھ گٔے 8 میچن منٛز ٹیٖمَس سۭتۍ اوس مےٚ بوے سۭتۍ ایز اے منیجر سُہ اوس SSB عبدالحفیٖظ خان اوس تٔمِس ناو سُہ اوس اَسہِ ٹیٖمَس سۭتۍ گیُنٛد اَسہِ بمبی منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مطلب اَتہِ مِلے مےٚ آفر اَتہِ
टाटा वालों 60,000 रुपये दिवान में वरियस अमि सात 1985 कत दौरान बो तो ह्यूज अमाउंट 60,000 रुपये दिवान में कंट्रैक्ट अम सा बावस और तो पुलिस टीम लग पाई इत पे अमिस आय ऑफर हो अथी दिख मे प्रमोशन ग्राउंड सी मज अच्छा जी लोग मे अख स्टार अम सात मे स्टार लोग नुमानिया साहब DIG कमांडेंट खड़ा साहब पे DG खड़ा साहब नाम आो बूझम पे DG मशहूर मशहूर तमी तम त्रोनस बह पे यल कह तम पे दिख मे ब्राक प्रमोशन गुलशाह 18 मज खबर तुम याद 18 मज अत चीफ मिनिस्टर बनो सह ग्राउंड सी मज स्टेडियम सी मज लोग तम सह फोटो तो ये मज तम लोग मे ब्या स्टार ग्राउंड सी मज बहुत वही सह लड़के यमिस ग्राउंड सी मज प्रमोशन कदरदान कदर शनास कदर कर वल नफर मगर बहुत वन बुनियादी सानी टीम कोत गई ज़ोवुह टीम मजाक कहीं 27 टीम 27 टीम गवर्नमेंट टीम डिपार्टमेंटन टीम टीम बह वन नाम तह बाज़ाब्त ज टीम कत पुलिस 2 टीम RTC 2 टीम फूड एंड सप्लाई 2 टीम फॉरेस्टर JK बैंक सह बनो पता फॉरेस्टर R&B 5 सर्विस म्यूनसिपलिटी एग्रो फी वरी लगान कम अज कम 5 लड़कन मिलान रोजगार वो 7 नफर फी वरी लगान 7 नफर ऑलमोस्ट लगान हर वरी रोजगार रोजगार यमिस रोजगार ना मिलान तिमन तमसी बजट पे आसान पता तमिस बचस यम सात पोस मिलान हर कह चीज मिलान सह गिंदान तह पानस पाई मे कम अज कम लगित नफरस 2-2.5 हथ यम वनकस 3 लाख रुपये तनख्वाह निवान बैंकस मज 3 लाख रुपये वनकस निवान स्केल 4th तम JK बैंक टीम मज बुस ना सोरे क्या बुह कोच बुह मैनेजर शुरू मे बनो JK बैंक तह तुर मे 3 ओलंपियड जीन बैंक ओलंपियड जीन 3 तम तीन तम फोटो हावान बम्बी मज जून ब्या जून कलकत्ता चूंकि महकमन हंद तरफ तस कोशिश सपदान अनो जान टैलेंट दिमो मौका तो तम वजह सत पे नौजवान मज शौक पैदा अगर गिंदो रोज शौक हर कह बच्चो फुटबॉल गिंदन मे मिल रोजगार बह लग नौकरी हर थो यह दिलचस्प गुफ्तगू जारी वारिया मेच तो मदर कत तुम करान तो पन्ने कह प्रान याद तुम ताज़ करान यम जन तुहद फैन वनकस वुचान यह प्रोग्राम बड़ शौक सान तिमन बड़ तशफ़ी सपदान तुज कत बात बूजित अस पे रुकन वनकस अकि वक्फ बाबत तुम जानान सन लगातार कोशिश रोजान मुख्तलिफ किस्म जन टैलेंट सह अनोन ब्रो कुन गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम सठी मौसर प्लेटफॉर्म अमे हवाले तो मौसीकी हंदिस फनस मज दूरदर्शन वारिया काल ब्रो शुरुआत कर्मस मिले सुर प्रोग्राम शुरू कर तथ मज यन लोकल नौजवान लड़कन तो कोरन मौका दिवान अगर तिमन मज सिंगिंग हुंद टैलेंट तम वातनावन पन टैलेंट सारे लुकन ताम तो तमी प्रोग्राम देन शाजिया बशीर हिस्स सिंगर या बाकी यम जन वनकस नामी गिरामी जो गुलकार हैं और इस प्रोग्राम का जो है इसका आगाज़ हो रहा है हमारे यहाँ से सिंगिंग स्टार ऑफ J&K। इस प्रोग्राम के हवाले से कई दफ़ा पहले भी सुन चुके हैं और हमें भी बड़ा इंतज़ार है इस प्रोग्राम को देखने का। इस प्रोग्राम के हवाले से देखते हैं ये प्रोमो। DD कशिर की जानिब से टैलेंट हंट शो सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इनकाद और इसकी निस्बत की गई कोशिश को मौसीकी के हलकों ने काबिल सताइश काम करार देकर प्रोग्राम के मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, काबिल तहसीन कदम है दूरदर्शन श्रीनगर का कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ दूरदर्शन को जिन्होंने उनको ये मौका दिया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें, सुर में रहें और सुर में गाएं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।
जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे प्रोमो सिंगिंग स्टार ऑफ JNK, जो आज से आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे पहला शुमारा फर्स्ट एपिसोड 9 बजे। एंड अच्छी बात की अजहर भाई की इशू बड़ ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए, एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड वहाँ से आप निकल सकते हैं फिर आगे जाके अपने चैनल्स दूरदर्शन की इस कोशिश को सराहने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम देखते हैं मुख्तलिफ TV चैनलों पर इस किस्म के रियलिटी शोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कमी सी खलती थी कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ से दूरदर्शन देखने वाले न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरी हिंदुस्तान में है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों जो लोग हैं हिंदुस्तानी, वो देखते हैं बड़े शौक से अपने दूरदर्शन के मुख्तलिफ रीजनल चैनल्स को। तो ऐसे में ये प्रोग्राम शुरू होना एक बड़ी बात है, खुशाइंद बात है, और आज हम बड़े शौक से देखेंगे, हम भी इंतजार में रहेंगे। और आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं अब्दुल मजीद कटरू साहब से, जो मुल्की टीम के कप्तान रहे हैं। फुटबॉल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वन वो बड़ अहम कथ जे अख दौर सो ये 20-25 टीम वनकस महदूद कजन तान डिपार्टमेंट नी टीम पन्ने, तो मगर जरूरत कथ हज अगर यसान सान नौजवान गस फुटबॉल या बाकियन गेमन हुंद टैलेंट उभरुन, तम खतर तिमन मौका दिन, तम रोजगार सोड़न। वुचमुत ककुर सब तुम जानान या असल पे जानान, और साहब बहुत सारे हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स जो फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, बाकी खेलों के हवाले से बहुत टैलेंट रखते थे, लेकिन वही घर का चूल्हा कैसे जलेगा उस मजबूरी के चलते उन्हें वो खेल तर्क करने पड़े। तो जो जानो हुकूमत पॉलिसी हुकूमत वन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनावान, स्पोर्ट्स पर्सन इनकरेज करान, क्या मजीद करने जरूरत ताकि उस सोन टैलेंट मुख्तलिफ गेमन में सह पक ब्रो। तुम वन गवर्नमेंट बस ग्राउंड वन मे हसा बनो सवरे क्या वनकस बच्चे तिमन जाई गो मिलान प्रैक्टिस करने खतर। ओके, अगर प्रैक्टिस करने गो TRC ग्राउंडस में तिम मंगान 500 रुपये 2 घंटे। ओके, 1.5 घंटे पेवान 500 रुपये भरन, तेल हेको नत हेको गिंदित। अगर बच्चे टूर्नामेंट आसे घास रूट टूर्नामेंट तिमन हेवान 25,000 रुपये 10 दोन या 15,000 रुपये 8 दोन या 7 दोन, मतलब गवर्नमेंट हेवान, यह स्पोर्ट्स काउंसिल हेवान। ये कि स्पोर्ट्स काउंसिल फैसिलिटी थवन ये हर कह बच्चे गोस गिंदन, कत द्राय इमु ग्राउंड मज ये पोलो ग्राउंडस मज वनकस 500 रुपये हेवान, अति द्रामुत, अति द्राय बड़ बड़ प्लेयर। तुम बोजू वनकस वन यह ड्रग्स वो कूता बढ़ो, यह कम सि बढ़ो, यह बढ़ो सोन काबिल अत लायक कहीं। सन बच्चे बह वन गो पन बच्चे मे गिंद पन बच्चे फुटबॉल, तमो कोर स्टेट ती रिप्रेजेंट, स्टेटस बने कप्तान ते मे बच्ची सो अत नाव वनकस डॉक्टर, अत नाव स्पेशल हस्पताल शरीफ बाग बच्चे इंजीनियर तम गिंद बम्बई मज गिंद तम गिंद 4-5 स्टेट में मान बच्ची तम गिंद, मगर तथ खतर तम गिंद मतलब मे वो तमिस गो ये बच्ची नान कह गिंद खतर गो गिंदा मे पन बच्ची, ये मान बच्ची द्राय तेल द्राय बाकी बच्चे बनो ये चार बनो तिमन, मतलब ये तमो गिंद गिंद रोजगार तो मिले। ये मे कोर गो ये तेल वन बह बाकी वनकस बच्चे तुम वो क्या मे नबीस पे ये बह वुचान हालत तीज हालत क्या सही वदान मोल मोल वदान बच्चे सोजान हर कह फैसिलिटी हर कह चीज दिवान, मगर तम हेकान कर क्या यह मन गलती। स्पोर्ट्स कुन सोजान बच्चन कहीं वन सोजान वनकस रुपये यीचा खर्चावान, मगर बाद खराबी कर तुम वो वनकस मोल बच्चे गाड़ी मज अनान गिंदान करान पे वातान वापस, मगर मे अफसोस सान बच्चन गो क्या बच्चे यह बना स्पोर्ट्स मज हर कह फैसिलिटी ये, अगर बच्चे कह गिंदा फुटबॉल करोड़ रुपये नी सह करोड़ रुपये मज तमिस गिंदन। मान टाइम 5,000 या 5,000 खतर पेवान कर 170 रुपये पे, आज करोड़ मुद रुपये
मगर युस गिंदे और हमारे युस गिंदे सु बड़े प्लेयर हमारे अब्दुल मजीद ककरो साहब की ये पूर्ण आंखें इस बात की गमाज है, इस बात का सबूत है कि इनके अंदर एक हकीकी कश्मीरी छुपा है, हकीकी मानों में कश्मीरी है, जिन्हें दर्द है अपने कश्मीरियों का, अपने कश्मीरी बच्चों का, अपने कश्मीरी नौजवानों का। और मुझे लगता है कि जिस शख्स के अंदर भी इस किस्म का दर्द होगा, इस किस्म का एहसास होगा, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। और ककरो साहब ने जिस तरह कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बड़ा इनकरेज किया और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया खिलाड़ियों की हैसियत से। हम सबको चाहिए कि नौजवान जो इस मनशियात के चुंगल में फंसे हुए हैं उन्हें इससे निकालें, उनका हौसला बढ़ाए, उन्हें रास्ता दिखाएं। सही रास्ता उनके लिए खेल का मैदान हो सकता है, खेल के मैदान की तरफ उन्हें राग़िब करें ताकि वो खेलें, वो आगे बढ़ें, वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद और ये एज ए कलेक्टिव हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेहद ज़रूरी है कि किसी मखसूस शख्स का मामला नहीं है, मखसूस घर का मामला नहीं है, ये मसला कल को हमारा घर भी और ये हमारे घर का दरवाजा भी खटखटा सकता है। बिल्कुल बेशुमार सानी सोसाइटी में बोर्ड बार इशू उनके बने एंड इस पे कलेक्टिवली हम सबको सामने आना चाहिए और जो है जल्द से जल्द इसे कोई एमन निश बचन निश दूर तलाश करो। अच्छा रात ककरो सब बत यह लकुड़ बोय वसाफ रात कत कर फोनस पे अख इम्पॉर्टेंट मसल सह गो यह वनकस टीम थकित वन क्या टीमस पी फुटबॉल टीम मुख्तलिफ क्लब्स क्लब मशहूर क्लब रियल कश्मीर रियल कश्मीरस मुतलिक बड़ फख्र सान वन कि रियल कश्मीर कशरन हज टीम छे मगर रियल कश्मीरस मज क्या पे बाकी मुल्कन हंद टीम यह बाकी प्लेयर वजम अच्छा पन्न टीमन क्लब लेवल पे वह नबर ग गिंद बह तुम पन गोड ये ग नबर गिंद खतर तम 4-4 5-5 गोल कर कित पे तम जेनान तिमन फॉरेन प्लेयर गिंदान 3 प्लेयर इजाजत फॉरेन प्लेयर गिंदस आज 5 प्लेयर इजाजत गिंद बस वनान वनकस अगर सन नस वनकस बचावान सह रियल कश्मीर बचावान बचावान कश्मीर नाव अगर जिंद वनकस रियल कश्मीर माशाअल्लाह तमो दुत प्रूव कर रिप्रेजेंट करो एट हाईएस्ट लेवल आई लीग वगैरह से आई लीग वनकस वनो बह डोनान गिंद गई तिमो होर गोडनिकुय मैच इंडिया नेवी सत 4-4 गोल करान तथ सत होर तिमो गोडनिकुय मैच मगर तिमो त्रो न मेहनत कह तिमो कोर इस मेहनत यूत गिंदुक असल दनवे मैच डोरान जिक्र करो बेस अकिस क्लबस मज प्लेयर बेस अकिस क्लबस मज प्लेयर गिंदान मगर सैनिस अत मज कहीं त कबाहत यह जान चीज बेटर एक्सपोजर मिले सान प्लेयरन ते मगर तुम बासान वक्त मुमकिन पूरा सोन रियल कश्मीर प्लेयर इंशाअल्लाह रहमान तह वनो बह गोडनिच कत गोड गिंदान 2 प्लेयर रियल कश्मीर कशर बह वन तह स्टार्ट अम सात बनो 2-3 आज गिंदान तह ग्राउंडस मज 5-6 प्लेयर सारे खुद खुशकिस्मती 6 प्लेयर गिंदन 5 प्लेयर आउट साइड गिंदन फॉरेन गिंदान 3 प्लेयर 2 गिंदान इंडियन प्लेयर मणिपुर मतलब कह प्लेयर गिंदान कह मज 6 प्लेयर गिंदान सन ओतम रियल कश्मीर गोड़े गोल कीपर तह नेबर में आज गोल कीपर ये अच्छा वह ककरो साहब अतन ये जान क्या मे बसान कि तम खिलाड़ी वुचान एस्पायरिंग वुचान तुम ग्रेट प्लेयर रूदमुत इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपने 95 मैचेस में मोर देन 95 मैचेस मज कोर इंडिया रिप्रेजेंट तम मज तथ मज 15 मैच ये एज अ कैप्टन तोर गोल्ड मेडल साउथ गेम्स गोल्ड मेडल ग्रेट प्लेयर तो गुड प्लेयर क्या फर्क गुड प्लेयर तो अमिस वो ग्रेट बन अमिस क्या मेहनत कर तह वो मे सोदुई तह दिस मे मिसाल मे ये सब हिंदुस्तान टीम खतर ड्राप करोस तम पे कस मेहनत मे कर तम पे मे सुबह 5 बजे बह नीरान पुलिस लाइन पे कदलस तम तमें कदल पे वापस कम अज कम ग 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर बह सुबह करान कोर दूर तम पे बह अत क्या बागस मज ग तथा पोशन करान रुबुल स्किल्स नरिश करान ड्रुबलिंग करान पोशन पोश यपर गसान बस यपर गसान बह करान ये इम्प्रूवमेंट वनकस अजहर भाई जब हम ये बात कर रहे हैं जज्ब बराबर एक्सप्रेशन पे बैक वाली हेचान बैक बाल लगावान हर अत पे करान पूर बैक वाली लगावान अत करान प्रैक्टिस क्या बैक वाली मे कर अगेंस्ट बंगाल मैच
J&K versus Bengal मैच में बैक वाली भास्कर गंगुली गोल कीपर सो आई बारस मतलब अत पे कर मे वारिया प्रैक्टिस वन मतलब यथ चीज़ पे इंसान परनस मज मेहनत करे सह बन डॉक्टर इंजीनियर 110 मेहनत करे फुटबॉल गिंद वनकस सह वन बस वनकस फुटबॉल गिंद पूरे खानदान किस खानदानस हे सह पलित 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ प्लेयरस दिन क्लब लेवल पे दिन ISLs में टीम अच्छा जी ये दानिश फारूक मा बिल्कुल दानिश फारूक इंडिया गिंद तम बिचारन के मगर गिंदान वनकस क्लबस मज सह 2 करोड़ रुपये वनकस तुम करो ISL जिक्र ककरू साहब ये गई सठी रज शुरुआत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल तो बाकी सन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस तमो कोर शुरुआत KSL कश्मीर सुपर लीग फर्स्ट एडिशन यथ मज प्लेयर बाज़ाब्त ऑक्शन गो तिमन बोल आय कर तम पे तुम गिंदन तो बसान ये कदम तुलने सत सोन फुटबॉल ब्रोह पकित कदम तुल यह सारे खुद ब्रो कलकत्ता में यह लीग गिंदमुत कलकत्ता मज डिपार्टमेंट टीम तम गिंदान यह लीग यह खुशी कत सारे खुद बड़ खुशी गोच कत वन अमिच दुखच कत वन वन तर तिम प्लेयरन पोस कह प्लेयर आय मे वन खतर वन दिख ना पोसे KSL मकलियो कर तो वनस तर ना पोसे बट बस रिक्वेस्ट करान यमो यह टूर्नामेंट कोर डाउन टाउन बस बड़ शुक्र गुजार तमो दुत आज हवित यथ रेतस बस पान इन्वॉल्व अकिस टीमस बस पान टीमस गोनिकन 2 राउंडन में नंबर 1 पे पत 3 राउंड तो 4 राउंड गए पत डाउन गई पत डाउन मगर वन मतलब यह अम आय ये शूब वन ये योत क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर खबर तुम वो रील हवो तुम कहें मिनिस्टर तम नुनस बह बल तमिस वो मे यह कोर यह कर जमे जमे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा सब वन सब तमिस फोटो न पूरे बुलावान वीडियो बुला मे पूरे 120 प्लेयर 120 प्लेयरन आ यह दिन 21 लाख रुपये कूता 21 लाख 6 टीम 6 टीमन पे बर 3.5 लाख रुपये 17 गई 18 6 अड़ गई 3 गई 21 लाख रुपये बगरावन खाली प्लेयरन अकिस हतस 1 प्लेयरन बाकी स्टाफ तथ दी ऑनर पाने क्या विनरस खबर 3 लाख 4 लाख रुपये दित विनरस बे स्पोर्ट्स को 2 लाख रुपये ये खुशी कत प्लेयरस पोस दिन हर कत फैसिलिटी दिन सह कर मेहनत यीचा कथी खुश अच्छा ककरू साहब ये जान कि वुचान इंडियन फुटबॉल सिनेरियो ओवरऑल अगर इंडियन फुटबॉल सिनेरियोस पे नजर त्रो यह तूत टॉप टीमन मज कि बाकी मुल्क तम टॉप फुटबॉलस मज जबरदस्त तम परफॉर्म करान गेम्सन मज गेम ग इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या पज कर पर्टिकुलरली इंडिया टीम या हिंदुस्तान टीम टॉप लेवल पे वातान टॉप टीम बन दुनिया तो बे पर्टिकुलरली सन J&K प्लेयर कत पे अचन तथ टीमस मज बह वन तुम क्रिकेटस फैसिलिटी सो फुटबॉलस गोच कत हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान ठीक हिंदुस्तान प्लेयर मतलब सब इंडिया टीम प्लेयर दिवान तम सात 5 स्टार होटल यम सात मतलब गिंदने गन तत बेनावान 5 स्टार होटल इंडिया सऊदी अरबस मज बेन 7 स्टार होटल में रियाद पैलेस मज मतलब तम सात दिवान तम ब्रोड दिवान 5 स्टार होटल कह सो फैसिलिटी क्या तम कोच तह कोच मतलब हिंदुस्तान कोच या फॉरेन कोच आए योर मे 2-3 कोचो नश कर्म ट्रेनिंग नीम मगर वन मतलब तम फैसिलिटी क्या ये अमन फैसिलिटी अकिस नफरस हर कुछ चीज फैसिलिटी दिमो सह कर नंबर टॉप कर सह डॉक्टरी मज इंजीनियरिंग मज या कुछ सह बन 110% कर ये वनकस ग्राउंड मज ग्राउंड वनकस SP कॉलेज फ्री अमृतसर कॉलेज फ्री ब्रोट ग्राउंड कम अज कम 15 ग्राउंड बटमाल चांदमारी अच्छा फुटबॉल गोल बाग वनकस हाई कोर्ट बनवित अत 4-5 टीम करान प्रैक्टिस टूर्नामेंट लगान तुम तम ग्राउंड खेक सारी तम ग्राउंड आज सही तम कोत गई तम मकलविक सारी
वन बन क्या ग्राउंड यम बन फैसिलिटी थक 2-3 जायन अत पे पोस भर तुम वो ये प्लेयर हे कम ग वन डिस्ट्रिक्टों पे ज्यादा प्लेयर फुटबॉल कम डिस्ट्रिक्ट सारी खुद ज्यादा जान श्रीनगर मान तम पे अत सोपरस मज फुटबॉल अनंतनागस मज तो बारामूलस मज तो जाए 3 जायन टूर्नामेंट गिंदने जरूरी 110%। वनकस सारी खुद ज्यादा टूर्नामेंट चलान पटनस मज तक कम अज कम 20 जायन चलान फुटबॉल सही क्या 2 जायन गोस बह चीफ गेस्ट वन मतलब यह तक इम्प्रूवमेंट गसान तक प्लेयर हेकान वनकस बन एयरसेलस मज वारिया डिस्ट्रिक्टन हंद प्लेयर तमो गिंद असल तो गिंद खराब तो गिंद मगर गिंदुक तम आय लुकन मतलब अचन ब्रो कन नजरन तल आय तम आय नजरन तल मगर फैसिलिटी अच्छा ककरू सब अत फैसिलिटीस मज अत कॉन्वर्सेशन गो तो बड़ अहम चीज़ मशीदी तुंद ये लाइफ मज यु तुम फुटबॉलिंग जर्नी करव स्टार्ट सह गो कि कमन वुचित करू तुम फुटबॉल स्टार्ट तो कम इंस्पिरेशन यमन वुचित खुश करान कि बह बनहा युथ प्लेयर तो बेस तिमन सत गोवा मुलाकात जिंदगी मज मे सारी खुद फेवरेट प्लेयर मे फारूक साहब वोन मे तमिस वन प्ले क्या वोन मे हिंदुस्तान मज गोस बह गिंदने पत हिंदुस्तान मज गिंद मे 8-9-10 वरियन तत वुच मे तुथ प्लेयर गोल मशीन गोल मशीन सह सेंटर पे लगावान शॉट तमिस पाई गोल कीपर से 10 यार्ड नबर अत पे लगावान गोलस मज थवान बाल यह तमिस यह क्वालिटी तमिस तम पे कोर बह सेटिस्फाई माराडोना तुम टीम आव गिंदने खतर तथ टीमस मज बह गिंदान इंडिया वर्सेस लोग मैच अत क्या नाव माराडोना अर्जेंटीना ब्रूचका गिंदान रामूस गिंदान कम अज कम 5 प्लेयर वर्ल्ड कप प्लेयर गिंदान तिमन सह गिंद मे कलकटस मज होर अ गोल मगर गिंद तिमो गोनिश लट दित हिंदुस्तान टीमन 5-5 सास रुपये तम साथ 5 रुपये इनाम अर्जेंटीना टीम यूथ क्या बताई ना ये बुरचकन 4 गोल कोर 3 गोल कोर अत क्या वर्ल्ड कपस मज सह गिंदान रामूस बैक सह गोल कीपर सह गिंदान ब्याक मिडफील्डर 5 प्लेयर गिंदान वर्ल्ड कप टॉप लेवल टीम तिमन गिंदान फर्स्ट अच्छा मजीद साहब वनकस बड़िस तादादस मज सन पेरेंट्स त माज माल वुचान यह प्रोग्राम सही वंस क्या बच्चे फुटबॉल फील्डस मज त्रावन गोडनिश कत वन बह कर माजन मालन युत योत इतला ये बच्चे जवान तमिस दिवान गोड़े मोबाइल तुम दियो नजर 12 वुहरिस ताम मोबाइल हावन बच्चन सो बह वन तुम यह मेन एक्सपीरियंस वन 12 वरियन हावन अमिस मोबाइल कहें यमिस हाव तुम मोबाइल यह गो खराब क्या गह शोंगान शेंगि पे कर सह बच्चे शोंगान मोबाइल अजमो तुम मगर बह सो रुकस करान 12 वरियन ताम मत थो बच्चन यह मोबाइल कस क्या प्लेयर तम सा बनान तम सा ग्राउंडस मज प्लेयर सोजन यह 22 वुर पे सही बिल्कुल हकीकत क्या 12 वरियन ताम 22 वुर पे ग्राउंडस मज सोजन यह अमिस यहान कर तक सारे खुद बह वन गोनिश कम कर यी पेरेंट्स वन बह गोड़ हेचन जिमनास्टिक यह जिमनास्टिक प्लेयर बनो सह बन हर कह प्लेयर सह गिंद क्रिकेट तह गिंद फुटबॉल तह गिंद वॉलीबॉल तह हर कह गेम गि टॉप गोड़ बेसिक फिजिकल फिटनेस ककुर साहब तुम सठा मशकूर मज आव यो दुआ तुम हमेशा बसहत सलामत तो इथे पे सान नौजवान वत हावान रच वत हावान सड़ा शुक्रिया नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आज की इस मुलाकात में अब्दुल मजीद ककरू साहब हमारे साथ रहे, हिंदुस्तान की टीम के साबिका कप्तान, हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम के साबिका कप्तान। उम्मीद है कि आज का शुमारा आपको अच्छा लगा होगा। बाकी शुमारों की तरह ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो वसाब सब इजाज़त भी तो खुदा